Buskang Lok Sabha Chong Marino to Ye Kokti Shala 26 Asrombari constituency by Khobsak Shuburam Chaudhary Rungnok ni Thung Kholawo Tipramotha Bodol ni Bakati Kaisa Panda Songsasaka Pandawa Narwa Ingi Manjak Thaiga DDC Hapamni Inyam Komal Goloi 26 Asrombari Block Committee ni President Khokes Daborma 29 Krishnapur Block Committee YTF ni President Shopon Daborma no Khobai Central Committee ni Working President Prosmith Daborma Akusong Three from Tangan BJP in La Budria. Tam Kalinetabo, always cock. Yes, happens at the Angle Budri me a BJP in the over hay Poon Chowder of Chitongo. Cause how long to no BJP? Hide on Yada, Kanaya Raya or Dopano, BJP no Budria, hay Neroton. Okay, Mia Rogang Masaka. Yashiwo Kakos Castle from my correlation. Naya kaya ekdom suni pratin toniman kamubla. Boram ganang rebuti Tripura non toniman kamu. Tang bagicin moharani ne prathiriba. Obo buji kangeno naya pan marine nungutini angrisine himathangatini. Abono ang srai ke sanan musumani. Kokhe hai. Norok muita tonga. Der bosor sekang. Tripura wo. Der bosor sikaya ko Tripura o Khoroksa Boromuni show paitangka Delhi ni Boromuni show obongka RSS ni jotoni se kotor Mohan Bhagwat Thaipro Moharajani Buma tabogni Rajmata Kanchan Prabha Devi 3 ঘন্টা রময় কক সালেকা রাসবাড়িও মহারাজা কক সাকা ত্রিপুরা সারক সাতক জাকমানি ত্রিপুরা সারক বুথার জাকমানি ত্রিপুরা সারক মাসায় মাননিয়া তুই কरै কারেন্ট কरै লামা কरै ও জাগাও जों পলিটিক্যাল পাওয়ার মায়াংমানি কনস্টিটিউশনাল রাইট মায়াংমানি অবো রগ্ন যতন সাইখনারি মানি বাগে কাইসা কে সাইখনা মানি ইয়াগলো RSS ni Pradhan Mohan Bhagwat BJP ni Bupa Bucu Bok porjonto si bubagrana saiklang tangka nini greater Tripura le ni timan tayakar diin yakar yak hucung tawa greater Tripura le ni timan tamuni bagai chung tini BJP wo prathi mari mani chini Tripura ni history onor nu do nukha CPM engya ke Congress engya ke BJP simisi MP ungko te regional party rok edengkha MP ungme khule tang baging maya uchini makhang soliaro chini seki se bukung kologro chin se bang thangka boro जों जुदि टिउदेस निफान लोकसभा बासाखै जनो बुद्रगला खामो आईएनपीटी नि बासायफान लोकसभा बासाखै पर बुद्रगला खामो टीएसपी नि बुद्रगला खामो तिप्रा मथा आंध्र तत्रा खाइलै बासाया बुबाग्राना बासखाङो सङैफानो बासालाय खांके चिनि मखां सलियारो जनो बुद्रगला खामो चिनिरो टोटल बस बुत तंबा टोटल त्रिपुराओ 28,57,996 बुत दं चिनि इस्ट त्रिपुराओ के 13,95,121 जना दं आबोनि बिसिङो चिनि मखां सलियारोसे गोबां जों जेसेबानो मुकुम लाइफानलाय दिन नाइसिगिफारलाय जत तिप्रासाराव लाइबायफानसे वां जों तिप्रासाराव आंध्र सनन पास खायनाय हिने लाइफानसे जों पास खायमाया आबोनि बागै चिनि ओ सिम्बल आबो चिनि जायजर माबा बुबुची याख्राय तुइ पारनो निखा याख्राय चिनि याख्राय सिनाम जाखरै आरो सगुइनानि जों तिप्रासा थामसाङै फानो ओ याख्राय सिनाम माया खुतांबा बरक बाङै थांका आउनि बागै ओ सिम्बल हंगे बीजेपी हंगे पदबु बांगे चिनि बागै ताबो याख्रायसि ओ याख्राय पारं थांलायना नाङा खताबो आउन बागैनो बरनो याख्राय जों ताबो नावो बुबुचिका क्लियर ताबो रलायना ताबो ताबो आस्ते आस्ते रेनाय हिनते फाइबिनायखो दो ताय मा साबायनायखौ अबंखा याख्राय तासिं आं सांमान तां बागै रेबुति त्रिपुरा न बरंगना रेबुति त्रिपुरा न
or candidate Sinamiawoi, Moharani Narika, Amit Shah by Jokon, Chini delegation Dilli Utango. Tripurani Itihas no Teisha Michahana Buzoka, Moharaja Shaka Barbar Malaka, Omicha Tibiutam Sakanok Kanakanable, Bull Itihas, Bull Unka, Jing Oporat Unka, Tiprasaro Aske Shato Zaka, Asuke Mantai Mayanka, Asuke Deprive Kajaka, Asuke Borokni, political right Gamaka, Asuke Borokni. Fundamental right mandi yang ka asuke boro rang puisa keri ketoni jaka sung aboni oporat non thani sung khoma sano buba garana so jeni ni muchumani borno tabule rohosdi jeni nini muchumani borno rohordi MP senamdi nini manthai ti prasarane manthai narak obo ni klai thani dilli ni hai ni bagistabo agreement soi dofai agreement khai tui phai ta ku te bugutong obo chung clear ke ma buchinai aboni bagise o phona noti khlaye ta moharani no sitting MP no yakaroi te khoroksan no nijini party ni borone yakaroi moharaja ni borono re ni thum tong maya ko oroni kogya ko Bahin tam ni bagi mereka, tak kisah ongklo gang kok sawana. 1949 bisi, Bharat China oro Tripura apro sadin Tripura tongmani. Os gati thang ladaka, Maharaja Bir Bikram, Kanchan Prabha Devi Sajong toga basabo, ta Maharaja gopabo, boyos sugya ko apro, Raja Sai Malangya. Asumayo, Bharat sadin ong baydrup, kutung, Sara Bharato. 680টা চিনি হাই রাজানি দেশ দङ চিকন जों राजा चालायो चिनी बाहायनो बाहाय कायसा मणिपुर दंमानि कान्तापुरी दंमानि अबायके राजा दंमानि आप्रो जनक रुजाक दंमानि रिटेन सिजाक भारतबर्षनि सुन्दुगो ओ तिप्रासारक फाइदिति भारतबर्ष बाय फाइसिदि नरनि हा कमाग्राक नरनि मानथाय कमाग्राक नरकनि क कमाग्राक Norong narang puja khatirinai norong na lekha pora kaham kharinai norong samosto daitto Bharat Sarkar nanai phaisidi jingbai haini si Kanchan Prabha Devi Maharani instrument of accession no jing soi khaiye Bharatborsho bai thangai Bharatborsho bai jugong mani ge Bharatborsho bai jugong pro aproni je tabokni Amit Shah hai Home Minister sabo tongmani Sardar Vallabhbhai Patel Sardar Vallabhbhai Patel o kok samani norong chung nai tawanari chung tongo hai nei 70 বছর তন তামরখা তিপ্রাসার 70 বছরন লামাবো হামলিয়া খেততই কারান চিনি মখাং সলিয়ারং খে থাংনাই দিউ yang কৃষ্ণপুর রগতই কাছে বরলাই মানমানি বরংনি লামা নাই দে বরংনি কারেন্ট নাই দি বরংনি শিক্ষা ব্যবস্থা নাই দি বরংনি তমং চামং নাই দি আং বারবার মাসাও চিনর শিরাম খরচা সুদা আমেরিকা পরে নাই তংনা তো তং খরচা সে দিল্লি পরে নাই তো তং গরি তেলিয়া মোরাবো 30-35 জন আমেরিকা পরে নাই তং চিনি মখাং সলিয়ার বাহাইকে পরে বাহাইকে রাং চাখা বাহাইকে বরংনি লামা চাখা বাহাইকে বরংনি বিজনেস চাখা তেলে মরনি জায়গার সামনে জমাতে এতে কলে রকমেছি তামনি বাকি চিং মাখার কারণে আইং নানি ফাইমার জনকদে কাসকা ভারত সরকার কা সলিয়া চিনি হাকদে কামাকা চিনি খেতয়া উত্তর মারনি রক চিনি খেত কামাকা জনকে বলঙ্গ বুসাও যত মায়ংকে থুংজা তংমা জায়গাকে চিনি তংমা তো রাবারবো কাইমা লাইলিয়া মুখিতমু কাইমা লাইলিয়া মসবো কাইমা লাইলিয়া বেরসো কাইমা লাইলিয়া जोंनो हके जागानि बुमु पड़नथि जोंके काइमा लाइलिया Sini constitutional right, fundamental right jono. Abis CPM ro, sao tahu tasing tam ni kena kamu CPM ro, BJP be payaka. Haram zataro, borok jono tamak laik lang thang siya ko. Kaisa udaharon ang say kena rono. 2028 Maret 2020. Tini ni simi 24 বছর sekang muito naride. 28 Maret 2020. Chungta mohni chongba. Oi chini MLA khai rohma si Bidhan Sabha si kok saimia bill
pass khai dini si kok sai mia ti pralen ni kok grano ti pralen kok ni kul ble Facebook rogo chini daw ni me chini montri sar so tin troi bu phang ka kai si relai ni message asole tamo sai de mar jono thumma ni se political power chini thani kroi political power tamo ang nor ka srai udaharon sairon o chekra aturon tomo nor muitelo ton 2020 edition sabotong দেবব্রত কলনি আইপিএফটি মুইতো নারদি ফাইকা দেবব্রত কলই সিধে চিনি পায় আনি ইয়ংসি বরনে আইপিএফটি তংফ্রো আইপিএফটি ন সিপিএম করিখা ওয়ানা জাগলাইখা আইপিএফটি রনো সবাইনা নাংলাই তাম খাইনাই ফাইজি বরনো টাটাল সালাইগ্রনো এডিশনাল মোর পাওয়ার রিনাই এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ড রিনাই এডিশনাল ডিপার্টমেন্ট কবামা রিনাই নাই 9টা ডিপার্টমেন্ট ফুল এডিশনাল ইয়া ফার্স নাই নাই ক্যাবিনেট পাস থেকে বিধানসভা পাস থেকে রাজ্যপাল পর্যন্ত সে শৈরিকা রাজ্যপাল ন আসনিক আনি বেগ বিসিং তো নর নাই না নাই মান আংলে তুই সুগুরি তো কো সিপিএম রনি কান্দ কিতি নেই 24 বছর সিপিএম র যখন আবো অ্যাসেম্বলি ও পাস থেকে রাজ্যপাল বো শৈরিকা গেজেট নোটিফিকেশন বো অংখারকা হাইপানসে 24 বছর তাবল পর্যন্ত সে এডিশন অফ ফানিয়া ফারিয়াকো আইপিএফটি থাঙ্কা তাইছে সিপিএম ফাইপিকা আফরকা থু রুসরিয়া তো মাই মালিয়াবলে রিলিয়াবলে চনো পথি প্রসারণ অধিকার সাইতং গো সিপিএম র ও বিজেপি র বাহিনী রিয়া নো বিজেপি র 6 বছর কানের বড় বাহিনী রিয়া চনো আবনি বাহিনী চুং আমাকাসো আবনি বাহিনী চুং ফাইট খায়ো আবনি বাহিনী মহারাজা মাই চাইকে তঙ্গই রিটেন চনো সৈদ পারে নাই নি মাইনো সৈদ পারি নাই নি সুইমার তামো ল্যান্ড রাইট জায়গা এডিসি বিসিনি যে জায়গা তঙ্গর চিন্তাবো অ্যালটমেন্ট রিমেয়া তানবাই রিমেয়া চিনি থানি চিনি সাবজেক্ট গিয়াবো রাজ্য সরকারি সাবজেক্ট মহারাজা শাখা চুং সব ল্যান্ড এলারেক তেল এলারেক না অ্যামেন্ডমেন্ট থাইই আবনো এডিসিনি থানি ক্ষমতা মারি নাই যেমন মেঘালয়নি হাই মেঘালয় 100% নি 16% সে সরকারি জায়গা ফরেস্ট নি আর সরকারি থানি করি অরনি যে ফরেস্ট আনি তমনি আবনি নি সঙ্গে নাংনাই আমাতে প্রশাসনিক সঙ্গে নাংনাই অল ল্যান্ড রাইট চিন্তা মহারাজা তবই তো 6টা এগ্রিমেন্ট অরনি যে জায়গানি অ্যালটমেন্ট চিনি চৌধুরী আর নং থাংনাই দি মেঘালয় সাবরি দরবার স্নো মানে সাব দরবার স্নো মানে মেঘালয়নি চৌধুরী আর নি হেডম্যান হিনো বড় শিরু অবন অধিকার কালচার তে ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি ওর মুসিকম রমজাখো ফরেস্ট বাই বুফাংতান বো রমজাখো মেঘালয় থাংনাই দি মেঘালয় নং মুসিক থাম থাক ওই কাংখङ बावैति फैगा फरेस्ट रंखा गावबुरा अंखारि फैगा तामनि बागै फरेस्ट बंनो रं नकेबा अब मुसिबुथारमान रमो चिनि कास्टमारि लवो मेघालयनि चिनि जयन्तियानि कास्टमारि लवो मुसुइ सिकार खाइजानानि सि आइ तंगे नंरमनाय साबो तिखाइ मा खालामबाय चिनि राय बाहिनी चुंदाबो प्रतिष्ठा खाने आबनि बागैबो महाराजा दिल्ली वो एग्रीमेंट ओ जे कल्चर एंड हिस्ट्रिक राइट आबनि बागै खाइते फैगा दाबो जों 6 मासनि बिसिङाव आबो जे तंमने हाइके रुमुइसे जों खुत्रु बुस दालायनानै आबनि बागैसे बहुत दाबो रां एडिशनल रां रहोयाके चनो कत सरनि तन खाबले एडिशनल रां रहोया किछु खाइमेया लामा साममेया तिरिमेया रां चनो ताबो डाइरेक्ट मारिनाय डाइरेक्ट फान ताबो आसे दिनि खनाय फाइमानि जों ताबो से आबोना मटेरियल खनाय जों ताबो से आबो तुबुने ताखु ते बखुसं राज्य सरकार अबरह दिंगे बरहया अबरह के रहरिया राज्य सरकार तामो टंगिया थांगे नर नायतोते पदे सिनि खरं नै मंत्री नरि रहरका जों ताबो बरतो नायतोने बियां होइजाक तं बर होइतन ति प्रशासन रिया काय थने रुतुबुति ता मंत्री खाइग्रा खाइ रिद्रुपसि ताबो इलेक्शन रपाहिगा बरबो नायतोक लाइने विधानसभा चिनि मंत्री परिषद तामो तं ताखुते बखुसं अबाय गेचुं अबायनि बागैनो महाराजा ताबो এই যে চিনি প্রার্থী মহারানী কীর্তি সিং দেবী ন তাবো খানো চুকলি সিগি দङ
BJP be payaka hai payaka ne sabo tiprasa do phana sabo tamo khaika taibo khur chalai na nige phari taibo khur chai phulungman ko সময় করে নি বাগিছে টাপ 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 বেরে ফুলগন তামো খাই গলাং টাকা তাবো চুঙি এডিসিও ইয়ে মংসি সাইমামলে আগে বসে সাইয়া কে উনখানি খানায়া কে বসি সালাই আঙ্গিবা তাবো বা হাই তুই হাই কচুং না বা ফুলগই ফুনুরি মান তাকোতে বকুসং আমনি বাগিনো পুনচাক জাক তংফান টক চাক জাক তংফান বিজেপি নে তাই বুরিয়া নে নাহারি আফে মার লাইছনা হাই কাই आग बरा हाई केबर मार लाइसे सुजार उट्रीट खाई तावाइसा लाइग्रा दि हाई नै आवनि बगने चंता को तै बुखुक सं जतन से ताबो बीजेपी जेसापन खाई तंग्रा थन किन्तु और बुबाग्रा तंगो चिनि प्रार्थी तंगो चुं तंगो तिप्रा मथा खाइने रक 6 मास नि बिसिन 6 मास रा चुमु नाइले नाइले फांसा मान नाइ जादे माया जादे हाय अगर लाइफिनाय चांग सिखादे ताइया गलाइलिया ताबो चांग खाइदे किन्तु किरिजागलाय तंग खाबले मता मं लाइखो नै आबो बुबारो किरिजागलाय तंग खाबले ता केरि देनि सादे नों बति प्रासा नों माइनि चिल लगे लगे नों मानाय ननि नगा हाबै थांसि प्राथिके चुरुं गबा महाराजानि बसे पावरं खरा नों बुजिसि ताबो हाइने लंगा फंगा महाराजना थैथिन द तां पाइसतन ताय पाप का सानायसि मा सामुसु फ्रै ग्रायखा को पाप का सानाय गसानाय र आवनि बागिनो मताइनि बंश मताइनि बेकरेन दालाव रना हाइनो नांगे नुंगिया कल सामारक बाइखनांनिया देबो पाप का सावो आवनि बागिनो महाराजा रनो जेमा ताम बखासास ताचंदि हामिया नै शेष बिना संगानो बखासास ताचंदि आकोन नुखुंनि बुबाग्रा नायदि जों एडिसि भाषा फ्रो एडिसि भाषा सानि सिगांबो एनजिओ खायखा कांग्रेस खायखा बोरे निजिनि रां मां रुइचनो चुनो सानि गचिनि एमएलए सनाम का मंत्री सनाम का बिनि बागिदा बनि चाबाया नंबाया गोबां मा दङ बनो बुजि संनि सानि 184 जन राजारक बरो बाय कागलायमनि बरो हामिया सामने आमनि प्राचित बुबाग्रा खाइनाय आंथि प्रासारन मुथां क्लां थांनाय बरकनो बुइताय बुइ माया जा तगि माया जा बरने हाक माया जा बरने मानथाय कमाया जा रिटेन काइसे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खाइ क्लां थांनाय ताबो एडिसि फातार 35 ता विलेज कमिटी तंगो जे विलेज कमिटी बरक जनसि बुट मारे को बरकनो एडिसो दानाय ओ कग्रक्सि साइतंब्ले बर महाराजा बाति प्रसन्न आतनातो बुथार दिबानि साइतं मारनाय आबनि बागिनो फाइनाय 26 तारिख आबनि सिगां 2 तारिख न जतनो भाइबाय जर नबनजय 26 तारिख जों मार्जिन गोबांबाय बुट रिनानै हिगाके नगो जे तंनाय बरकनो जतनो मातलां बाय बुट केन्द्रव हाइगो बयस करनो बुट नानानै बुट सिगां रहरखाना साबो तं बरकनो नायतु रुइनरक आइडेन्टिफाइ प्रासारनि बागि आबनि बागिनो जोंसि सिगां थाय जोंसि सिगां लामसक थाय जोंसि सिगां बन बामै नाहार थाय ताखौ ते बुकुसं हेके जतनो तकमा रमना तंगो वाकमा आदार नारो तंबायबा आसु कक नारगलाखा ताखुते बुकुसं नरम मताइनि थानि ईश्वरनि थानि अल्लाहनि थानि काइटनि थानि नरक सुरि लायबायदि चिनि महाराजानि आयुक कलगंथुन चिनि तिप्रा दफानि आयुक कलगंथुन चिनि तिप्रा सरन जतनो दाति यकथुन नै बीजेपी बेताबो वालायन दरकार करे बोलायन दरकार यस मान थाइ छक थाइराव ब्लक नि माने मान YPF की TSF की TWF की हामबाय नरक बंगना मन सुंदे संतांगय पदबु बारा बुदियां नाय नंनि चेखरात्रो जों बुदिखाय नरक सुनता मरिवय माननाय ओ कक बरनो सुंदे बरकुनो जवाब माया कारण तामगय जवाब माया काश्मीर नि होइते कन्याकुमारी जरा काश्मीर गासिनि भारतनि जत्तनि साखा ओ काश्मीर थांगै नरक दूरबीन बाय नाहारे नाय दे दूरबीन बाय CPM बो जगह तंगसि भारतनि बो राज्य तंगसि क्रिखा जीरो हेंकाय सिनि वा जे बोर्ड न सिनि म बोर्ड काइसा बोर्ड खरकजना मिनिस्टर बसना मानो MLA सना मानो MP सना मानो जत्तनो सना मानो हेंकाय तामबागे सिनो बोर्ड न जों मागाना खायनाय
कुन दिनो जों मागना खालाया बुसाय दङ नरा आजागा बुट होय ताम मानाय जों पदबुवारा बुदिखाय सिनि हारि फान मानाय जों पदबुवारा बुदिखाय सिनि राजनीति फान मानाय जों पदबुवारा बुदिखाय सिनि रांनि फान मानाय जों गायसुं तांगाय जों बुदियांनाय पदबुवारा बुदिखाय जों थांनाय तांगाय जों पदबुवारा बुदियांनाय अ कगमा सानाय ताबो बरक जानि जानि जाति गुस्तिनो बरक आमो हाके कक साइ दङ बरक फस लगाय दङ नरक थगि जाखा राजा न फालैखा आति हिनै साइ दङ ताबो जों जेकट खायमानो जितेन्द्र चौधरी मुंखुइ सानायां राजा चरण जे जितेन्द्र चौधरी न बुबाग्रा एमएलए सिनामका दिने सानामो जोङो कासे कक आं बारे बारे मुथुमानो मगल नुयारनो जदि मगल नुग्रि रिकाय ब पुइले सिगां बिनि लाथानानो खिबिरि होइनै जे बुइसामनि ओ कक दिनि कुबय जितेन्द्र चौधरी बासमा जागो सिनि बुबाग्रा कैंडिडेट याबाय दिनि जितेन्द्र चौधरी दिनि लीडर ऑफ अपोजिशन नखा बइया खाय बिनि बुसुक बसाबाय गुली थं दरा सारा बिनि कोनो बाय थंला खबो खाजन ताहौते बुगसं आबो हे गोबां मासुनो कक्सिले दङ ते कयेक जना बरक दङ तेरे हिनै नरक नुबा खिना सोशल मीडिया रगा नुबा खिना ब्ले याक तालखाय तेरे मेले तेले काम सा बुजिया निजिनि कलम दिखि बय निजिनि रां फैसा खि बय कायसा प्रोग्राम खानानि क्षमता ख्रै ओ बरक बुबा करन कक्सिले दं ओ बरकनो जों जवाब मारिनाय जों केबो कुनो खाबानि ख्रै सिने मो इलेक्शन नाय थाखाय 6 मासनि बिसिङनो सिनि जे एग्रीमेंट दङनि आबा बेबागनो इमप्लिमेंट नाय आपनो सुंदाम खनाय ताबुक से जनो सेजाय दनो न बंनि बुमा खाङो सिनि जे इमप्लिमेंटनि ओ कागज न बंनि बुमा खाङो जों बंनि नहो थांथाङै खिता नाय हेसि जोंनि लाखाय दंया सिनि बुबाग्रा खुनो सुनिन थगिया जों साइमानो किन्तु आबो हागे जे थगि थनाय बरन जों करा जवाब मारिनाय केबो खनाव निलाखाय दङै बुबाग्रानो साइ दङै बुबाग्रा हिन दङै जदि नरक तिप्रा मता खाय दङाय नंनि सागो तिप्रा सानि थिख्रै आं सानामु जोङो आबनो सानाय जे आबो हाय बरक बाय नरक 25 बছর थगक जाखा ते ता थगक जाबाय सिदे ओ बरक नरिवै जों मुंसा थाइसा माया सिनि मानानि गाय जों दिल्लीयाव जे सरकार दङ ओ सरकार जे सिनि सानमानि सुनरि माननाय आबन बागनो जों पदबुवारा बुदिनाय ताखलाय सुनो केबा कासि माया नंग कासि द मांगन केबा नंग नबो माया कारण जों तिप्रासा जों मोहानि बुसा निफाना जों तावगा बुनि तला तंगै तंखौ बुबाग्रा साइ दङ आं कुनो नांया रां नांया जागा जमी नांया सम्पत्ति नांया कुनो नांया बुबाग्रा कक थाइजन छौ आं थिनेनि सिगां आनि तिप्रासारनो हामग्रा रिक्लांनानै जाते जुग्रे जुग बिनि कक साजानां थुन हिनैसिमिसे बस खालाय दङ कुनो दरगा खै आउन बागनो सिनिबो बुजि थाइख्लायो जागा जमी जदि पाइ थाखाय जागा जमी तैसा पाइनाय मानो किन्तु हा बुबाग्रा जदि कमाय थाखाय नों साबना हा बुबाग्रा सामनाय केबना हा बुबाग्रा साममाया आउन बागनो जों बुबाग्रानो लगरि थाय बुबाग्रा गोथां दंसाक सिनि तिप्रासानि जों थांनो लामा खायमानो लानाय पारखाय खाजन ताहुते बुगसं आं बासु बाराकक साना थांलि आइसे सानानो तो गोबां मुसुंगो सिनि जरा खाजाक आंगाबो साना मुसुंगो पाइथागो ताकलाय नरक मो 24 तारिखनि एप्रिल बम मार्को बुदिनाय सरे 26 तारिख एप्रिल नरक बम मार्को बुदिनाय खनायाको 26 तारिखनि एप्रिल नरक बम मार्को बुदिनाय बम मार्को खनायाको बम मार्को बेलाय हामबाय बुबाग्रा एकलक्टन तिप्रामथा एकलक्टन ते सिनि तिप्रासानि मानथाय मत 2024 न मानांसितन खुलुमबायगा सिनि बुबाग्रानि बिबि सिनि महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मानि जे लोकसभा निर्वाचन ओ निर्वाचननि कक सिनि अरनि सिनि मन्त्री रक आधो फाइनाय ताइ सिनि जत बिसिनि बररक जों पालखाय थाङै सिनि अ नमनजयो पालबाय सारिकनि आरायता जराजरान थाङै सिं जमा मांलाय ताखौताय बहुसं तिनि
फाइनाल 26 तारीख जैसिनी लोकसभा निर्वाचन सिनी पूर्व आसन्न सिनी महारानी बुसाखा सिनी बुबाग्रानी बीबी তিনি মো তিরপ্রামথা যতন শিব বিনতামনি দাবি তিপ্রাসার বিয়াল আকাঙ্ক্ষা বিগ্রা খাংগ্রা বাংখা বনি দবাবাই সুসন খাইজাক্কা আর হয়তো মুখ টংনানে বাঙ্গাই আর হয়তো ইয়ক সিনানে বাঙ্গাই 2021 তিনি মো তিরপ্রামথা দল আসাইকিয়া ও দলনি সিনি ফাউন্ডার সিনি হেড সিনি রাজ্যনি বুবাগ্রা সিমনে কপাল কাহাম তিনি মা সানাই जों ताबो ताबो सिनि राजानि स्वयं बुसुक सिनि राजा ताबो सिनि आरो जों ताबो कथां टंखौ आबो कौनसिन कपाल काहिना ताखोते बुकसं न वासुन नायदि जे बुबाग्रारा कुनो बाप करे चालन बाप करे किनि बिनि बसाबते तिप्रासार अबाबन लगै तिनि हावंगर पाइखिया हावंगर तिनि आंदोलन खायै थाना 2021 बसं आगि पार्टी फाजाते बुरुं साका जे सिनि दाबि जे गोसिया दलक बाय जों कुनु दिनाव जुदुंलाक नराफोर नुखना जे जोंनो सिन दाबि गोसिनाय जों ब दलबाय जुदुंनाय आबो बुबाग्रा फास्टि हदिनो साइ फाइमानि बिनर नुखना 2021 एडिसिनि निर्वाचन खा बुबाग्राफोर एकक बुसावै दिनै सिनि एडिसि सिनि गभर्नमेन्ट जों तुखा दिनै नर नुखना आइ 2023 दिनै सिनि बुबाग्रा आब्रो सावो सिने दाबि जे कोन दल बाय जदि जे कोन दलक जोंहा जदि रियांगाकाय जों कोन दल बाय जों जुदा थांगलाक बा जों कोन दिनो बरो बुसाखला यारंगलाक आब्रो जों एकक बुसाखा दिनर मा फाताखौ बुहुकसं दिनै पाल खायसं हाना 2023 बो तिरपानि इतिहास कोन दिनो आहाय का हजार तिरपा मथानि बुबाग्रानि जे प्रार्थीरक एमलारक जे बाबा भोट गोबां माने जिदिखा आबो इतिहास सिना आश्रम बारिवो सीपीएम आगे बुडुं थांका थाना 2018 आईपीएफ बीजेपी सरकार ओ जरा फानोसे दिनै काउनुकासों 18000 गोबां बुट बाय जों जिदि मानुले किन्तु जों तिने बुबाग्रा नेतृत्व थाना 2023 सिनारानि जे आश्रम बारिवोसों ओरै 18000 गोबां बुट बाय जों जिदिका जों टोटाल बुट बांखा 23000 मतावटे बहुसो तिने ओ बाहाय काइनो ताक पार्लियामेंट भोट लोकसभा भोट मगाय सारा भारत सब प्रधानमंत्री ने जागा भोट विभिन्न रकम भोट दं ताकते बुझना मा बुजिनाय एडिसि भोट दं विधानसभा राज्यनि लोकसभा के सारा भारत नि पंचाय भोट दं भोट 3-4 रकम दं ओ भोट अनेक पार्थक्य दं ताकते बुझो मा बुजिनाय दिनै म लोकसभा आंगाखाय मात्र सिनि तिरपामा दुइटा सेट पूर्व आसन पश्चिम आसन विधानसभा के पर 60टा सारा त्रिपुरा विधानसभा सिनि 60टा जों मा बुजिनाय निर्वाचन ने फाराग लायो दिनै म लोकसभा ताक लागिना हाय सीपीएम ना माने हाय कोन और मीडिया कराय ताक जानजन पकेटन किन्तु सोशल मीडिया जतन पकेट फुन पिजा और ताताल कक साइ थांगाय कोन योग ना कराय आगे सीपीएम माल सुनुगो थागर क्लाय ठीका माइमासे ठीका ताताल सावै राजनीति सारा मंगिया आपुर पाकर मंगिया सीपीएम का खूब क्राक सिंतला सुगर क्राक मुख्यबो आपुर आंतरिक खजर फारे गयन खनाव आय का ताताल सावै ताबु जुर ताताल सकांकाय और सारलपान सिनाय सार के सागादे बर माइमेसा इंतंग बो बिसिवो उर्दु थांजनाय किनाबुर मीडिया जुकरै सुदु सारिक 7टा जरांकाय जों खबर खोनालायो रेडियो सेंटर खोनालायजावो और रेडियो सेंटर सब सरकार रिसिभलिना শুধু তাই দেশের কথা পত্রিকা নাই পাহাড় হয়তো সিপিএম আমলো কোন পত্রিকা পড়িয়া শুধু দেশের কথা পত্রিকা তিনি অমাই কাই তিনি তাংনো যুগ সংযোজন সিনি যত পকেটনে কিন্তু और মিডিয়া নাইতো মান নিউজ নাইতো মান নর লোকসভা নির্বাচন হাতে কতনি ক আগতে আছে মুইটু খাইলে মাছে হাতে কতনি ক থানে কয়েকদিন শিকা সিনি বুবারা স্বয়ং আঙতে মাই চালিয়া মাই চেন ফিজরাই সিন দাবির গসি একাই নর নুখনা আবন কটিপয় সিনি যারা সিপিএম খাইনাই কংগ্রেস খাইনাই বড় ব্যাংনে চেষ্টা খাই আবর তাহতে বহুজং বড় তা বাজার করাই বড় সিনি বড় মাঙ্গাই সিপিএম কক খাইতে পান করাই সিনি বড় ভাই কংগ্রেস কক খাইতে পান করাই বড় শুধু তামসা
মানে tak jot sing jot kai tinta dol BJP Tripura Motha IPFT sing tak tinta dol jot sino tinta dol jut asram ber konang sanai thane 2023 orwa IPFT BJP mangkha prai 47 moto CPM mangkha 33 busukbo sing prai 23 ni kubang aburo casting ka prai 36000 35000 moto ang sotik satungmaya ase hain baton gana gini prai akso tato sing BJP IPFT Tripura Motha jutba bong sabru 5000 kasa kasi sing 23000 kai 28000 to sin but phane no aur bas sing asram bariwa takle 40000 or butar tongo thane বিধানসভা ka 39000 kicha kubang আর 40300 busuk botai koikta but barika adar kaisa moto sing jodi sin asram bar to sing jidinai na 100% abte kono kok sarani kore sara 53 jidinai sing tang nai ma kai competition bo বিধানসভা bo o busuk but bangkha sing taw samana election takote busong sinarawa maximum